अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो है तो इंतहाई कमज़ोर, मगर अमेरिका की नाक के नीचे बैठकर अमेरिका को ही आंखें दिखाता है। इस मुल्क की सैर के दौरान आपको ये महसूस होगा कि हम 50 साल पीछे चले गए हैं। पूरे मुल्क में कचरे का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ लोग केले से बनी हुई डिशेस को बहुत शौक से खाते हैं। रात के 10 बजे पूरा मुल्क शहर खामोशा लगने लगता है। ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। रोज़ाना रात को तोप क्यों चलाई जाती है। यहाँ लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ का नशा करते हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। क्यूबा, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ क्यूबा कहा जाता है, ये मुल्क मेक्सिको के मशरिक में, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा और बहामास के जनूब में, हैती के मगरिब में, जमैका और जज़ायर कैमन के शुमाल में वाक़ है। ये एक जज़ीरा नुमा मुल्क है। क्यूबा आज दौर जदीद में भी बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। क्यूबा का दारुल हुकूमत हवाना है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 728.26 मुरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 21,30,872 लोगों पर मुश्तमिल है। बेशक ये मुल्क का दारुल हुकूमत है, लेकिन जब आप हवाना एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी 50 साल पीछे चली गई है। एयरपोर्ट का निज़ाम इंतहाई कदीम है। यहाँ कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ आपको हर जानिब अमला ही नजर आएगा। इमिग्रेशन स्टाफ बार बार आपकी चेकिंग करेंगे और आपसे पूछेंगे क्या करने आए हो, कब तक रहोगे और आपका बिजनेस क्या है, यहाँ आपका कोई जानने वाला है या नहीं। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपको बेशुमार पुरानी अमेरिकन गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो रंग बिरंगी और इंतहाई खूबसूरत होंगी। टैक्सियाँ मुल्की मलकियत हैं, किराया जात फिक्स हैं, गाड़ियों में मीटर लगे हुए हैं, एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। यहाँ पहुँचकर आपको एक चीज़ हैरत में डाल देती है, वो है सफाई सुथराई और नज़्म ज़वाबित। पूरा मुल्क इंतहाई खूबसूरत, शानदार और साफ शफाफ है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ इंतहाई खूबसूरत रोड्स देखने को मिलेंगे जो खुले खुले होंगे, लेकिन आपको रोड्स पर गाड़ियाँ बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आएंगी। नई गाड़ियाँ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। नई गाड़ियाँ सिर्फ उन लोगों के पास हैं जो अमेरिका में अच्छे खासे सेटल हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी नहीं है। मोहतरम नाजरीन, जब हम क्यूबा के बाज़ारों या सड़कों पर वॉक करते हैं तो हमें जगह जगह बेशुमार लोगों की कतारें लगी नजर आएंगी, जिसकी वजह अमेरिका की पाबंदियों की वजह से मुल्क में खुराक, पेट्रोल, अद्वियात और बेशुमार दूसरी चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है और ये लोग इन चीज़ों को लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। क्यूबा में आपको 80% सब्जियां और फल कुदरती मिलेंगे, यानी क्यूबा में ना तो खाद बनाई जाती है और ना ही इस्तेमाल की जाती है। क्यूबा में इंडिया केरला के लोगों की तरह कच्चे केलों से तैयार करदा डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ भी खाने वाले केले और पकाने वाले केले अलग-अलग हैं। क्यूबा में प्राइवेट दुकानें नहीं हैं। तमाम स्टोर्स गवर्नमेंट के अंडर हैं, जहाँ आम आवाम को नौकरियाँ देकर काम लिया जाता है। एक घराना इन स्टोर से मखसूस मिकदार में चीज़ें खरीद सकता है। 5 बजे ये स्टोर्स मुकम्मल बंद कर दिए जाते हैं। क्यूबा में हर साल 20 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हज़रात आते हैं, जो मुल्की माशत का बहुत बड़ा सहारा है। यहाँ लोगों ने अपने घरों को गेस्ट होटल्स बनाया हुआ है। यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है उसे अच्छे से वेलकम किया जाता है और उसका पूरा डाटा पुलिस में अंदराज करवाया जाता है। लोग इंतहाई मिलनसार और अच्छी नेचर के हैं। गैर मुल्की सयाहों को बहुत इज्जत देते हैं। क्यूबा में चलने वाली करेंसी क्यूबन पैसो है। एक पैसो पाकिस्तानी 11.54 रुपयों के बराबर और इंडियन 3.46 रुपयों के बराबर है। पूरे मुल्क में लातादाद होटल्स हैं। यहाँ डॉलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। गैर मुल्की सयाह रकम डॉलर्स में ही अदा करते हैं। खाना बहुत महंगा है। हाँ, अलबत्ता रिहाइशें कदरे सस्ती हैं। क्यूबा में फहाशी बहुत आम है। यहाँ बुराई करने को बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि इंसानी ज़रूरत समझा जाता है। पूरे मुल्क में बेशुमार गुनाहों के अड्डे मौजूद हैं। दुनिया की हर ब्रांड की शराब आसानी आपको यहाँ मिल सकती है।
ڈانسنگ بارز اور شراب خانے شرعام چلتے ہیں۔ کیوبا میں ان سب کاموں کو کرنے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر آپ شراب خانے، گناہوں کے اڈے اور جوئے کے اڈے چلا سکتے ہیں۔ یہ لوگ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں۔ کیوبا کا ہر شہری سرکاری ملازم ہے، لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق کیوبا کی 99.9% آبادی پڑھی لکھی ہے اور باشعور ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ملک میں چوری چکاری یا قتل و غارت کی وارداتیں بالکل نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ کو یہاں پولیس اہلکار بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہاں تنخواہیں بہت کم ہیں، دفاتر کا نظام انتہائی سست ہے، تمام سرکاری ملازمین پورے ہفتے میں صرف 3 دن کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو حیران کن ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی خوشی کا موقع ضائع نہیں کرتے۔ ملک میں کوئی بھی تہوار ہو، یہ لوگ خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ڈانس کرنا اور گانا گانا انتہائی پسند کرتے ہیں۔ یہاں کا تقریباً ہر شہری گلوکار ہے، لوگ انتہائی خوش مزاج ہیں۔ محترم ناظرین، اولڈ ہوانا کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ ڈکلیئرڈ کر رکھا ہے۔ یہ شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو کیوبا میں جا کر بالکل اسپین جیسی بلڈنگز، موسم اور لوگ نظر آئیں گے۔ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہم اسپین کے شہروں میں سیر کر رہے ہوں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، گلی محلے، روڈز سب خالی ہو جاتے ہیں، ہر طرف سناٹا اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ صرف ریسٹورنٹس، بارز، ڈانسنگ کلب اور گناہوں کے اڈے ہی کھلے رہتے ہیں۔ روزانہ رات کو توپ چلا کر عوام کو بتایا جاتا ہے کہ رات ہو گئی ہے۔ کیوبا کی لڑکیاں غیر ملکیوں سے بھی شادی کر لیتی ہیں۔ یہاں شادیوں پر انتہائی شرمناک حرکتیں بھی کی جاتی ہیں۔ دلہا دلہن چرچ میں پادری کی موجودگی میں شادی کے ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں، پھر نیا جوڑا ایک دوسرے کو رنگ پہناتا ہے، جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو فرنچ کس کرتے ہیں۔ تمام مہمان مبارکباد دیتے ہیں۔ دلہا دلہن کو چرچ سے باہر لاتا ہے، جہاں دلہن کی سہیلیاں نئے جوڑے پر پھول پھینکتی ہیں۔ دلہا دلہن کو لے کر شادی ہال آ جاتا ہے اور تمام مہمان بھی شادی ہال پہنچ جاتے ہیں، جہاں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شراب مہمانوں کو سرو کی جاتی ہے۔ تمام لوگ خوب ڈانس کرتے ہیں، حتیٰ کہ نیا جوڑا بھی ڈانس کرتا ہے۔ شادی ہال میں دلہن کو ہال کے بالکل درمیان میں کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے اور دلہا دلہن کا لہنگا اٹھا کر اس کے اندر جھانکتا ہے۔ یہ بیہودہ رسم ان کے رواج کا حصہ ہے۔ لوگ گفٹس نہیں بلکہ پیسے دیتے ہیں تاکہ نیا جوڑا آسانی سے نئی زندگی گزار سکے۔ کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ کیوبا کے لوگ تو ہم پرست بھی ہیں۔ یہ لوگ نئے سال کے آغاز پر اپنے پرانے کپڑے یا تو جلا دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں۔ کیوبا کی قومی زبان اسپینش ہے۔ اس کے علاوہ ہیتن، انگلش، لوکومی، کالیسین اور کورسیکون زبانیں بولی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، ملک کے 60% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور باقی 40% لوگ دیہاتی علاقوں میں مقیم ہیں۔ کیوبا میں موسم انتہائی زبردست ہوتا ہے، گرمی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سردیوں میں ملک سفید برف کی چادر میں لپٹ جاتا ہے اور گرمیوں میں موسم معتدل رہتا ہے۔ کیوبا میں آپ کو حلال کھانے بالکل نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ مسلم کمیونٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سگار کا نام کس نے نہیں سنا؟ کوہیبا نامی سگار کیوبا کی ملکیت ہے۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین برانڈ ہے۔ $35 میں آپ کو ایک سگار ملتا ہے۔ کوہیبا کی یہ کمپنی ملک کے دارالحکومت ہوانا میں موجود ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے امیر لوگ اس برانڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سگار پینے والے لوگ دنیا کا کوئی دوسرا نشہ پسند نہیں کرتے۔ یہ تھی آج کی ہماری کیوبا کے اوپر ایک خوبصورت سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل سبسکرائب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں۔ اللہ حافظ ناصر۔